Ang tawagan na kompetensya. Unya, kana makikompetensya sa imo sister, nakighigalan na nimo, nakigbatok nimo. Kung doon ay mo kompetensya ninyo, nakighigalan ninyo, nakigbatok ninyo. Batok ninyo. Unya karon kay si Kristo may nagtukod sa simbahan, napoy mo kompetensya niya. Higalan ni Kristo to, kaway. Kaway. Ha? Unya ngano mo bali man ta dito sa lain tinuhan nga si Kristo ra ang dunay katungod magtukod og simbahan kay siya ang mangluluwas. Matud pa sa mabasa nato diha sa Efeso kapitulo 5 bersikulo 23. Unsay gingon diha sa 23? Matud pagingon diha nga kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa, ingon nga si Kristo may ulo sa simbahan. O si Kristo mismo mao ang manluluwas sa simbahan nga iyang lawas. Atong pagpakan ang Ginoo mga igsoon. Mo na kung naata sa simbahan nga si Kristo nagtukod, klaro atong tsansa sa kaluwasan. Tinode? Tinod. Pero kung tuwa ka sa simbahan, tao ang nanag-iya, tao magtutukod, unsaon kaniya iluwas. Nga mismo siya magtutukod, nang inahanglan sa og kaluwasan. Amen! Pero kung naatas sa simbahan nga si Kristo nagtukod, sigurado ang tsansa sa kaluwasan. Atong pakpakan ang Ginoo mga igsoon. Ano ni nakanindot? Karon pangutan na diya ron. Kay daghan naman simbahan ron. Kabalo mo pila na kasimbahan tibuok kalibutan. Ang simbahan base sa Biblia, tinuko ni Kristo usara. Bisan daghan na nagkalayat yang simbahan, isaray na nag-iya. Isaray na nag-iya? Si Kristo. No? Thank you. Si Kristo ra na nag-iya. Karon daghan ng simbahan sa atong panahon, kinsa-kinsa na itag-iya. Tinodi? Kabalo mo kung pila kasimbahan na insakto karon tibuok kalibutan. Dahil say makahatag og duol-duol nga figura na. Iandam ang jacket ug ang cellphone, ihatag kanila kung makatubag. Bitaw. Pila na? Namoy idea kung pila na kasimbahan karon tibuok kalibutan? Base sa among survey, niadtong niaging 2013 nikabat na og 44,128. Dagan gamay. 44,000. 44,000. Karon kay 2024 na ta, more or less naa na sa mga 50,000 kapundok. Lain-lain ang tag-iya. Kay mao na gingon nga kung gusto ka madato, tukod kag simbahan. Kung gusto madato, tukod og simbahan. Sama ni Kibuloy. Sakto ra brad, no? Sama ni Kibuloy. Gusto ta madato tukod simbahan kay matud pa diha sa 2 Timoteo 6:6, ang relihiyon makapadato sa tao. Panalitan ako karon. Kung ako karon pastor, kamo ako mga miyembro karon, mahimo na mong miyembro karon. Pamuton tar mo karon jis-jis. Pila mo kabuok. Pag-uwi nako, takla-takla nako. Nanakoy pang-elitsyon. Nanakoy pang-karne. Diba? So yun anak kadali. Mao na hinungdan nganong madani ang ubang katawhan makakat-on og Biblia. Way sapayan mabiyaan si Kristo. Importante, madugangan ang laman sa ilang bulsa. Amen. So, mo na'y tinuod. Mo na'y tinuod. Mo nang moingon sila nga, Brad, sa magingon ni Brother Sing kanina, kasagaran mo wali moingon, Brad, wala kami magdalag relihiyon. Brad, walay relihiyon nga makaluwas. Kung way relihiyon makaluwas, nga no magsige pangbiraw katoliko. Kung sa maday purpose niya na. Ha? Para mudaghan ilang 10%. Mo na siya. Karon kay 44,128 niya 2013 ug karon ikabat na almost 50,000 kapundok. Pangutan na diha asa man diha ang tinuod. Daghan man mo angkon. Iglesia ni Kristo mo angkon sila tinuod.
Kay nasa Biblia mabasa ilang simbahan. Oh. Mabasa diya sa asana Roma 16:16. Paghalukanay kamo sa balaang halok kamong mga iglesia ni Kristo. Ang born again mabasa po sa Biblia. Ang saksi ni Jehovah mabasa po sa Biblia. Pangutana, ang Katoliko mabasa sa Biblia di. Mabasa di. Sigurado mo di mabasa? Basahon na unya ni parialan ninyo. Bekin say makigpusta kung mabasa o di. Bitaw. So, mao na mga igsoon, daghan ang madani. No? Daghan ang magdani. Basa-basa Biblia, daghan ang madani. Labi pa Katoliko, way kaalamag, madala. Karon, daghan na kayong pundok tibuok kalibutan. Bisan diri sa tuwa, Southern Leyte, daghan ang pundok. Napagani made in Sugod. Made in Philippines. Made in Libagon. Nawa. Naisimbahan made in Libagon, wa? Wa? Sigurado mo, wa? Tanawa ko nun ang ilang mga rehistro. Kung nasa gikan na ilang simbahan. Unang chapter, Libagon. Doon na dito sa Sugod, nindot na ba kayong title? Church of Jesus Christ in Nazareth. Ninduta. Tanawang rehistro. Asa giparehistro? Sa Sugod. Asa gitukod ni Kristo ang iyang simbahan? Asa gitukod? Dito sa Jerusalem. Gitukod ni Kristo iyang simbahan sa Jerusalem og nikaylap sa tibuok kalibutan. Karon mutuo mo ng simbahan made in Libagon, mao pay moadtog Jerusalem. Mutuo mo di. Pero daghan kay nadala. Mutuo mo simbahan made in Sugod, mao pay pag-adto pag-ilaw, pagani kabutog Manila. Napay simbahan maguwang pay bitsin. Tinuod na di. Tinuod na. Mo nang ginaklaro nato sa mga Katoliko, sa atong mga igsoon, aron dili ta madani. 1914, Iglesia ni Kristo. Maguwang pang bitsin. Kabalo mo, kano sa bitsin? May kato mga nanay, sige igluto, gamit mo bitsin. Unsan to igang bitsin? Unsay to igang bitsin? 1909. Wa pa Iglesia ni Kristo, dihan ang bitsin. Wa pa Iglesia ni Kristo, diyan ang tanduay, daghan ang nangamatay Katoliko. Tinode. So karon kay daghan man ni angkon, Katoliko ni angkon pod. Kita po'y tinuod, unsaon nato pag sure, pag matuod nga Katoliko, kamo nga ni adiri Katoliko, kita nga mga Katoliko, makasiguro ta nga kaning simbang Katoliko mo'y tinuod. Unsaon nato pag sigurado? Makasiguro ta di. Wa may tao diri. Akong pangutanon, makasiguro ta di. Unsa mo ta makasiguro be? Beki say gusto mo explain diri. Tagaan na mo chance nga maka-explain. Okay, so di na to langan-langanon. Para makakaton ta, may bawaan nato, masayra nato ngano kinahanglan mangusog ta nga kita niya sa simbang Katoliko, kita mao ini as tinuod. So atong paminaw ng atong usa kayot nga mao'y muhatag niini karon si Brother Oliver Kagaanan atong sugaton sa masipag ka papa. Masamad na ulo. Gabi maadto. Atong balihon. Sige, kanang magpaila ko sa akong kagalingon. Ako si Brother Oliver Kagaanan, gikan sa Barangay Biasong. Kailan man no? Ang uban nakapamilyar kining gitawag na tong taga Bureau of Church, kini na-apirmi simbahan. Bureau of Church ni sila. So kaila sila na ho. Kay kanang lagi yung sila nga badi-badi kuno padre. Sige. Ang tema nga ang paghisgutan karon mao ang matuod nga iglesia
o ang true church, na? So aron mailhan o masabtan sa mga Kristohanon ang matuod nga iglesia o pundok, naghimo ang mga Kristiyanos og hanay sa pagtuon ug kini ang maong pagtuon gitawag og ecclesiology. Unsa man ning ecclesiology? Ang ecclesiology, it is the branch of science that deals with the church history, its foundation, founder, growth, and development. So kining ecclesiology sa Binisaya, mao kini ang siyensya o antigo nga naghanay sa pagtuon sa kasaysayan sa simbahan. Iyang katukuranan magtutukod ug ang iyang pagtubo o paglambo. Ang pulong nga eklesyo gikan kini sa Greek word nga eklesia nga sa Binisaya pa simbahan o katawhan. Ang pulong pud nga logi gikan kini sa Greek word nga logia nga nagpasabot nga study o pagtuon. So dili ra day kay pagtuo ra ta kutob. Kinahanglan ang atong pagtuo, atong sumpadyan og letter N sa tumoy at mahimo na siya pagtuon. So atong pagtuo butangan og N, pagtuon. Atong pagtuo atong ubanan og pagtuon aron nga di na malimbungan sa mga wakwak sa gawas. Sama na siya. Ang etymology o gigikanan sa pulong nga simbahan o kining katawhan mo ang Greek word nga ecclesia, meaning people called out by God. Sa Hebreo nga pinulungan mo niyang kahal. Sa Latin, ecclesia. Sa kinatsila, iglesia. Sa in English, church o sa Binisaya mo ning simbahan. Ang pulong usab nga church adunay duha ka kahulugan nga sa ato pa mo ang believers of God o kining kitang magtotoo ug ang house of worship or kanang simbahan nga atong makita. Mga kaigsuonan, ang Dios nagtukod ug usa lamang ka iglesia o sa kasimbahan. Niadtong unang mga siglo sa dinhi pa ang iyang bugtong anak nga si Hesukristo. So wala pa kini gitukod, gitagna kini sa usa ka propeta. Kinsa man nga propeta? Si propeta Daniel. Ato kining mabasa dinha sa Daniel kapitulo 2 bersikulo 44. Nagingon, ang Dios magbuhat og usa ka gingharian ug kining gingharian dili gayud malumpag. So gitagna na ni propeta Daniel diha sa Daniel kapitulo 2 bersikulo 44. Unya natuman kini sa pag-abot na sa iyang bugtong anak nga mo si Kristo nga atong manluluwas. Asa man nato ni mabasa? Mabasa nato ni sa Ebanghelyo ni San Mateo, kapitulo 16, bersikulo 18 ngadto sa 19. Unsa may gingon? Busa sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro, ug ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Ug bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili nginhi sa yuta, idili usab ngadto sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. So mo to siya ang katumanan sa saad o kining pagtagna ni propeta Daniel nga magtukod ang Ginoo og usa ka iglesia or simbahan. Pangutana, igo na ba ang pangalan sa simbahan atong basihan aron pagpamatuod nga kini mo iya sa ang matuod nga simbahan. So igo na ba kuno nga ang simbahan nga mabasa sa Biblia mo atong mo nay atong pasukaranan, atong ebidensya nga mo'y tinuod ni simbahan. Mo yung man na de. Nga kung mabasa simbahan, mo nay tinuod, nya di mabasa dili tinuod. Mo yun man na de. Ha? Mo yun. So kung mo yun mo, aw na ra pud na ninyo. Pero para na mo, dili na si Jamoy atong kasukaranan. Nga naman, tungod kay nagpasidaan ng daan ang atong Ginoong Hesus diha sa Mateo 24, 4 nga to sa 5. Pagbantay kamo ug ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa. Kay sa akong ngalan, daghan ang mga tawo nga muanhi nga mag-ingon ako mao ang Mesiyas ug daghan ang malimbungan. Mo di ay nga atong mga kaigsuonan way ang ilang pagtuo, wa giubanan og pagtuon, naigo sila nining Mateo 24:4 ngadto sa 5 nga
daghan ang malimbungan. So nalimbungan mo sila na over the backboard sila na nahisakop sila sa laing pundok. Usa pa din si Mateo kapitulo 24, bersikulo 24 nagingon, kay manungha ang mga mini nga mga Mesiyas ug mga mini nga mga propeta. So moingon sila nga ako mo'y appointed son of God. Matud pang kibuloy, so daghan ang nalindungan. Mayon po ako sa kapundok dito nga ako mao ang messenger of God. Asadya ko na yung messenger sa huling araw. So daghan ako ang nalimbungan. So padayon ta, ang pagkamabasa sa iglesia sa Biblia ato ang sukaranan nang daghan ang tinuod. Nga naman, moingon ang mga saksi ni Jehova. Mabasa ni sa Isaias 43 Gs. Isaias kapitulo 43 bersikulo 10 nag-ingon, kamo maong akong mga saksi. Tinuod na po sila, kanabasa man. Mayon po ang mga iglesia ni Kristo. Roma 16:16. Pag-ambitay kamo sa balaan ng mga halok, nangamusta kaninyo ang mga iglesia ni Kristo. Basa man sila, tinuod na po sila. Mayon po ang mga born again yung mabasa man po me. Sa San Juan 3:3 nag-ingon nga dili makasulod sa gingharian sa langit kung dili mag-born again. Nang tinuod na po sila. Diyan Katoliko kadi man mabasa, nya asa may tinuod ato nila. Silang tulo nga example nabasa man. Diyan ang gibutang din sa Mateo 16:18, pila man kasimbahan ang gitugo ni Kristo. Usara, nga naman kayong matag-usa. Dengan madinghi nga sultihan ikaw, ibabaw na ni bato Pedro, at tukuron ko ang usa nga kasimbahan. Ningon nito ano ba kayong tag-usara? Tungod kay singular ang gigamit dili plural. Niya siya, tukuron ko ang akong iglesia. Huwag mo dyan ingon nga tukuron ko ang akong mga iglesia. So, singular. So, padayon ta. Alang sa kasayuran sa tanan, isa-isa na to gamay. Kung kinsa ang mga magtutukod nining mga simbahan nga nadinhi karon sa atong palibot naglatagaw o nagpanakasaka. Number 1, in the year 622 AD, si Muhammad nagtukod sa iyang relihiyon nga gitawag og Islam didto sa Arabia. Ikaduha, kining gitawag na to Seventh-day Adventist. Si Ellen G. White o si William Miller, kauban ni James White, ni atong 1840 dito sa USA. Muna sila gitawag mga Sabadista. Moingon po dinhi sa year 1870, si Charles Taze Russell nagtukod po sa iyang relihiyon nga gitawag og Jehovah's Witness dito sa USA. Dinhi sa Pilipinas, napoy man na tinukod tao, napoy man relihiyon nga gitukod. Kinsa man? Nitong 1914, nagtukod si Felix Manalo o Iglesia ni Cristo dito sa Punta Santa Ana, Manila. Unya si Eli Soriano, namatay na kuno, question mark pa man kay wa man ta kay bawog tinuod ba? Masigura po siya kibuloy. No, so namatay naman kuno si Eli Soriano, nagtukod og Members Church of God International or kining dating daan dito sa Manila gihapon 1980. So muna sila ang mga pipila ka mga tinuuhan nga nasa atong palibot naglibot-libot, no? Nga sila kuno ang matuod nga simbahan. Unya makita na to nga ang founder niini dili dai si Kristo. Di kini ra bang Iglesia ni Cristo, mayon sila nga sila may tinupod ni Kristo. Unya pagtan-aw nimo sa Security and Exchange Commission, ang founder nila 19 kabuo. Nya wa ra bay number 1 nga Kristo dito. Ang number 1 pas Felix Manalo. So bladyon ta. Dili na to basihan ang pagka-mabasa. Busa dili igo nga atong sukaranan ang pagkamabasa sa atoang simbahan sa Biblia. So saan man nato pag-ila sa matuod nga iglesia? Ang tubag niya na mao kini. Si Kristo mismo ang magtutukod o gitukod kini diha kang San Pedro. No, si Kristo ang founder o gitukod kini diha kang San Pedro nga iyang apostoles. Ang ikaduha, pinaagi sa iyang mga
timaan kaysa pagtukod sa matuod nga iglesia, gipahibalo namang daan diha sa balang tubod. Mao tong diha mabasa sa Daniel 2:44. So, padayon ta, kano sa man natukod ang matuod nga iglesia? Kano sa man natukod? So si Kristo nagtukod man og simbahan, nga kano sa man to natukod? Aron makahibaw ta. So padayon ta, ang tubag ana natukod kini sa tuig 33 AD. Ngano makaingon ng tag 33 AD kini natukod? Atong patubagon ang Biblia. Basahon na to, ha? Unsa may meaning aning AD dito od? Ha? Dili ni after that, ha? Ang meaning aning AD, Anno Domini, or Year of our Lord. Muna diyang 33 AD. So itong patubagon ng Biblia, makigsuunan, yan makayon matag 33 AD. Dini sa Lucas, Kapitulo 3, versikulo 23, nagingon, mga 30 na katuig ang edad ni Jesus, sa dihang misugod siya sa iyang buluhaton. O dini sa World History by Webster, page 211, mga 3 na katuig ang iyang buluhaton. So 3 years ra si Kristo nga naghimo sa iyang buluhaton o kining ministry. Nya pangutana, asa man kini gitukod? Dinhi bas nahulid? Sa Manila, di sa man. Dito sa Jerusalem. Nya kinsay nagtukod? Si Ginoong Jesucristo. Ang matuod nga iglesia adunay 4 katimaan. Unsa man ni? Number 1, usa. Ikaduha, balaan. Ikatulo, katoliko or makailapon. Ug ang ikaupat, apostoliko. So nganong usaman? Tungod kay anaa sa matuod nga iglesia ang kahiusahan sa pagtuo, kahiusahan sa pagsimba, ug kahiusahan sa pagdumala. Sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 10, versikulo 16, nagingon, kay adunay ubang mga karnero nga wala may sakop nining turila, kinahanglan dadpon ko usab sila nganhi, ug mamati sila sa akong tingog, ug mamahimo na lang silang usa ka magbalantay, usa ka panon, ubos sa usa ka magbalantay. Sa Efeso, Kapitulo 4, versikulo 4 ngadto sa 5 nagingon, may usa lamang kalawas, usa ka espiritu, ingon nga may usa ka paglaom, may usa lamang ka Ginoo, ug usa ka pagtuo, ug usa ka bunyag. So usa ka usar nga bunjagan, dili ta kay magpabunjag og kanaghan. Yan ilukat na to baptismal, wa nakita ka tong record, may bunjagin na naman ko otro. So kausara data bunjagan. So ikaduhang pangutana, nganong holy or balaan man? Be mangutana ko ninyo, unsa may tan-aw ninyo sa atong Ginoong Jesucristo? Balaan sa o dili? Balaan. So muna ang tubag niya na mapigsunan tungod kay si Jesucristo balaan man. So nganong huli or balaan ang iyang simbahan, ang timaan sa iyang simbahan tungod kay si Kristo balaan man. Sa unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 9, nag-ingon, apan kamo ang piniling katawhan, ang mga harianon pari ug ang balaang nasod. So balaang nasod. Unya sa Roma, Kapitulo 11, versikulo 26, nag-ingon, kung balaan ang unang tipik sa pangagihalad ngadto sa Dios, balaan usab ang kinatibuk-an niini. Kung balaan ang gamot sa kahoy, balaan usab ang mga sanga niini. So kay balaan man, ang founder, balaan pud ang mga members. No? Unyara ba karon kay balaan atong founders, nya mga members uban, di na ito maghisgot na yan. So, ikatulong pangutana, nganong Catholic o Katoliko man? Tungod kay, sa tuig 107 AD, take note ha, tuig 107 AD, ang obispo sa Antioquia, nga si San Ignacio, ang ikatulong nga obispo sa Antioquia, mitawag og Katolikos sa mga Kristiyanos. So ano gitawag man ni Katolikos ang mga Kristiyanos dito sa Antioquia? Kay kining lugar na Antioquia mga kaigsuonan, dinhi
unang gitawag og mga Kristohanon ang mga sumusunod ni Kristo. Mabasa na to na sa buhat 11:26 ito bro no? 11:26 nga ang mga Kristohanon unang gitawag ang mga sumusunod ni Kristo unang gitawag og Kristiyanos dito sa lugar sa Antioquia. O kini si San Ignacio ang ikatulo na obispo sa Antioquia. Niadtong 107 AD, iyang gitawag og Katolikos ang mga Kristiyanos. Kaya nga naman, aron nga ma-identify niya o kinsa ang matuod nga Kristiyanos. Kaya daghan naman ang nanungha nga mga mini nga mga Kristiyanos o mga nagproclaim nga sila kuno Kristiyanos. So ang pulong ng Katolikos mga kaigsunan, gikan ni siya sa Greek word nga Catholicos, sa Latin Catholicos, sa Spanish Katoliko, sa English Catholic or Universal, ug sa Bisaya pa tibuok kalibutan or makaylapon. Sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 19 ngadto sa 20 nag-ingon, himuang tinun-an ang tanang kanasuran. Ug sa Lucas 24:47 igwali sa tanang kanasuran ang maayong balita no, iwali sa tibuok kalibutan magsugod sa Jerusalem. So ang pagwali di ay sa mga apostoles, ang mga Kristiyanos magsugod gud sa Jerusalem, dili dinhi sa nahulid, dili dinhi sa Libangon, dili sa Sugod, dili sa Manila, dili dito sa Davao. Asa ko no? Kinahanglan nga magsukad sa Jerusalem. Unja padadyon ta Roma 15:23-24 kudling 28. Mupadayon ako paingon diha sa Espanya, miingon si San Pablo. Mupadayon ako pagpaingon diha sa Espanya. Ug ang taga-Espanya ang nag-Christianize nato dinhi sa Pilipinas. Mabasa na to na dinha sa libro sa usa ka historian si Dr. Sonia Zaide. Usa na ka historian. Nag-iyon dito nga sa Philippine Unique Nation ang title sa diyang libro nga The Greatest Legacy Between Spain and the Filipino People is Christianity, specifically the Roman Catholic religion. Nga ang founder niini mao si Jesucristo. Ug sa Roma kapitulo 1 bersikulo 7 ngadto sa 8 nag-ingon kay ang ingon ni San Pablo ngadto sa taga Roma kay ang inyong pagtuo ning kaylap sa tibuok kalibutan. Nya kinsa man simbahan ang nagsentro sa Roma? Ang Katoliko. So ikaupat nga timaan, nganong apostolik or apostolika man tungod kay gitukod kini diha kang San Pedro nga usa sa iyang mga apostoles ug aduna kini walay bugto nga kutay sa iyang mga pangulo gikan ni San Pedro nga mao'y unang Santo Papa. So challenge na do sa itong mga kaigsuunan, ginsay na din niya, challenge na ito ninyo. Makaprove ba mo nga ang leader sa inyong simbahan karon makasangko ngadto kang San Pedro o ngadto kang Ginoong Jesucristo? Kay kita mga Katoliko, makaprove mo na dyan ta. Gusto mo ebidensya, pakitaon mo na. Sige, asa itong model na ito dire soin? Soin ka ng atong grupo. So, mga kaigsuunan, mao ni siya ang listahanan sa mga Santo Papa sa atong simbahan. Gagmay ra kadyo. So, bahimo ra mig dako-dakuan ni para gadinyo. So, naguna din si Saint Peter. Saint Peter kanang apostoles kadto mismo ha, dili nang ordinarya. So, Saint Peter, Saint Linus, Anacletus, Clemens I, hangtod sa atong 266 nga Santo Papa, si Pope Francis. Nailig niya to March 2013. So, ano nila mga lista sa mga Santo Papa? Challenge na to nila, kung saan man nila, muna ba sila ikapakita pod nga ingani? No? Kaya lamang mo sa itong Santo Papa, no? Si Pope Francis. Mo na siya si Pope Francis. Mo na siya si Pope Francis. Pag-elect ni Jack Santo Papa niya itong year 2013, hangtod karon si Jay itong Santo Papa. So, salamat sister sa pag-model. Yes. Padadyon ta, model soin. So, padadyon ta,
Sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 20 nagingon, gitukod kamo diha sa sukaranan nga mao ang mga apostoles. So gitukod diha kuno diha sa sukaranan sa mga apostoles. So mga Kristohanon gitukod ni Ginoong Hesus didto sa Jerusalem. Apan wala dawata si Hesus sa kadagkuan sa mga Hudiyo. Ug ang mga Kristohanon gilutos sab didto sa Jerusalem. Tungod sa pagpangluto sa iglesia o Kristohanon dito sa Jerusalem, miingon ang Ginoo ngadto sa kadagkuan sa mga Hudiyo. Mabasa nato ni sa Mateo 21:43. Nga ang gingharian sa Dios kuhaon gikan kaninyo ug ihatag ngadto sa mga tawo nga makahatag og maayong bunga. So ang gipasabot sa Ginoo nga gingharian mao ang iyang simbahan nga gidumala sa mga pari. Mabasa nato ni sa Pinadayag kapitulo 5 bersikulo 10. So may giingon dinhi, gihimo mo silang gingharian sa mga pari aron mag-alagad sa atong Dios ug maghari sila sa kalibutan. Wa gadyoy pastor magisugo. Napadayon ta ang giingon sa Ginoo nga mga tawo nga makahatag og bunga mao ang mga Kristohanon sa Roma. Ang Ginoo miingon kang San Pablo, mabuhat dinhi sa buhat 11:26. Ayaw kahadlok, maingon nga misaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem, buhata usab kini didto sa Roma. Ug tungod sa mga Kristohanon sa Roma, nasangyaw sa tibuok kalibutan ang Kristyanismo. Mabasa nato na sa Roma kapitulo 1. Roma kapitulo 1 bersikulo 7 ngadto sa 8 nagingon, busa gisultihan ko kamong tanang taga Roma. Si San Pablo nagingon niha, busa gisultihan ko kamong tanang taga Roma nga gihigugma o gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Hatagan unta kamo grasya o kalinaw sa Dios nga atong amahan ug sa Ginoong Hesukristo. So, last na pangutana, nganong Roman Catholic ang tawag sa ang anong gitawag man ni Roman nga sa Jerusalem magkahani gitukod, no? Dinhi sa The Creed, libro official po ni nga libro sa atong simbahan, na dinhi sa page 148 explain ni Ja why the church is also called Roman. Yang gitawag kuno Roman ang kining simbahan nga gitukod ni Kristo. The church is called Roman because of the two greatest apostles, Saints Peter and Paul. So gitawag kuno og Roman kining simbahan ni Kristo tungod sa duha ka greatest nga apostoles, si San Pedro ug si San Pablo nga namatay didto sa Roma. So namatay sila duha didto sa Roma. Ug makapamatuod ba ta nga kining duha ka apostoles na sa Roma namatay? Na sila karon sa Roma. Dinhi sa Vatican City, kining gitawag og St. Peter's Basilica, kining gipuy-an sa atong Santo Papa. Ilang sa main altar ni Diyan, na dinha ang lubong ni St. Peter. Ang una na to, Santo Papa. So na dinha ang iyang bukog, gibutang ilang sa main altar, na ihagdanan dito, nakangadto man ko, nagdamgo ako gabi eh. Basta kay, na dinha, bisan pag-idyo nga toon, lumba taglamoy. Na dinha ilawom sa main altar ang bukog ni San Pedro. Ug dito sa gawas pod sa napoy Basilica ni Saint Paul dito sa gawas, di man sila pwede masud dito sa kuan kay di man sila Romano si kanang Saint Paul. So na dito sa gawas ang idapod nga lubong. So padayon ta, tuguti ko ninyo pagbasa nining pipila ka mga dagkong libro nga makapamatuod gyud sa katinuod sa simbahang Katoliko. Niingon dinhi sa Job 8:8. Job kapitulo 8 bersikulo 8. English nila ha, the Living Bible nga version sa Biblia. Niingon dito, read the history books and see. So ato kuno susihon ang mga historical nga mga libro ug atong tan-awon. No? So ato ning basahon ning pipila ka mga historical nga mga libro dinhi sa Compton's Interactive Encyclopedia 1996 edition, nag-ingon, Roman Catholicism.
The largest of the Christian is the Roman Catholic Church. As an institution, it has existed since the 1st century AD. The name of the church is derived from its base in Rome and from Greek term meaning universal. Dinipod sa International Encyclopedia, Volume 15, page 520, nag-ingon, Roman Catholic Church. There are two equally valid definitions of the Catholic Church, comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder. Nga last nga libro, kining Grolier Encyclopedia, Volume 5, page 106, nag-ingon, Catholic Church, Greek Catholicos, universal in general, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. So mo itong pipila ka mga libro, mga igsuon nga, makapamatuod nga, ang simbahang Katoliko di ay mga matuod nga, simbahan nga gitukod sa itong Ginoong Jesucristo. Nang karon, ang atong mga kaigsuunan usab nga dili sakop nato, tawgon rin nato nga dili ingon nato. Dili man sila pareho nato pagtuo, so dili ingon nato. So nagsangyaw sila nga walay relihiyon makaluwas. Mutuo mo na dili. Na relihiyon nga makaluwas? Ha? Moyon sila nga walay relihiyon makaluwas. So man si Jano, ang atong mga pinanggang igsuon nga mga dili Katoliko moingon nga walay relihiyon makaluwas. Ang giingon ni Martin Luther nga maoy amahan sa tanang protestante, miingon siya nga pagtuo lang luwas na ka. Sola fide mo itawag ani or faith alone. Nga kung mutuo ka ug dawaton nimo si Kristo nga imong Dios o personal nga manluluwas, luwas na ka. Dili na kinahanglan ang relihiyon, kay walay relihiyon nga makaluwas. Ug matud pa gayud ni Martin Luther, Biblia lang ang tuuhan, sola scriptura. Nga kung dili mabasa sa Biblia, dili tinuod. Mo yun mo na. Nga kung di ko mabasa sa Biblia, dili tinuod. Mo yun mo na din. No? Kaya nga naman, kung atong uyonan ng isang giingon nga, kung dili mabasa sa Biblia, dili tinuod, di po na ito mabasa sa Biblia nga nalibang si Kristo. So what? Dili libang-libang sa isang kinabuhi. No? So, huyang ka ng argumento kining sola scriptura. Nagtudlo o nagwali ba ang mga apostoles bahin niini? Tubag, wala. Kaya matod pa ni San Pablo ngadto sa taga Galacia, Kapitulo 1, versikulo 8. Nag-ingon, apan bisan og kami, uusa ka anghel nga gikan sa langit, magwali kaninyo sa maayong balita nga lahi sa among giwali, mahimo unta siyang tinunglo. So mahimo unta po siyang tinunglo kung sukwahe ang giwalin ni Jack na sukwahe sa mga apostoles. Pangutana, unsa man dining relihiyon? So atong sabton karon unsa man ning word nga relihiyon? Ang relihiyon gikan kini siya sa Latin word nga religio o religare, means to bind up or pagbugkos. So, kinsa may makigbugkos? Kitang mga katawhan ug ang Dios. So, anong makigbugkos man ta? Ato nang tubagon din hiron. Sa Bisaya, ang tinuuhan na magpagbugkos man, kinireliyon. So, asa man ta makigbugkos? Atong basahon din ha sa Isaias 59:2. Isaias 59:2. Nagingon, ang inyo hinuong kalapasan mao'y nag-ulang kaninyo ug sa inyong Dios. Ang inyong sala mao'y hinungdan sa iyang pagpahilayo kaninyo aron dili siya makadungog ninyo. So tungod sa atong mga sala na hilayo kita sa Dios. Unya, badayon ta, ang relihiyon mao ang atong pagpakigbugkos o pagpakigiusa o kini maong pagpakigiusa mao ang atong pagpakigiusa ngadto sa Dios ug nahitabo kini diha sa pagbunyag kanato sa Galacia 3:27 miingon si San Pablo, gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo
ug busa makaambit kamo sa kinaiya ni Kristo. Buot ipasabot tungod sa atong pagbunyag, nakabaton kita og relihiyon og nakaambit sa kinaiya ni Ginoong Hesus. So, inya na importante ang relihiyon. So, makaluwas ba ang relihiyon? Dire na ta, makaluwas ba kung naning relihiyon? Ang tubag, ang relihiyon makaluwas. Kay ningon ang Ginoong Hesus, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang katawhan. Ang mutuo ug magpabunyag maluwas, apan ang dili mutuo siluntan. Mabasa nato ni sa Marcos 16:15 ngadto sa 16. So ang mutuo di ay ug magpabunyag maluwas. Nagingon na ganina sa una nga kung sa atong pagbunyag nakibugkos na ta ni Kristo o sa atong Dios, nakibugkos na ta sa Dios. So kung magpabunyag ta, makibugkos na ta sa Dios. Unya, ang magpabunyag gingon dinhi sa Marcos 16:15-16 nga ang lakaw kamo ngadto sa tibuok kalibutan, ang mutuo ug magpabunyag maluwas. So makaluwas diining relihiyon. Ug dugang pa mabasa usab dinha sa Sirach 41:8. Sirach kapitulo 41 bersikulo 8. Unsa may giingon? Nagingon ang Ginoo, kamo sinilutan, kamong mga tao nga walay relihiyon nga mibiya sa balaod sa labing halangdon ni Dios. So unsay buhaton sa mga tao walay relihiyon? Silutan di ay. So man ang importante ka nga na relihiyon. Imong di ta magpauto ang mga nagsangyaw-sangyaw din na nagsakasakas ato mga bahay na dinas mga bas musaka, ngayon why relihiyon makaluwas? Unya di ay ito, silutan di ay sa Ginoo ang walay relihiyon. So, buot ipasabot nga ang mutuo sa mga pagtulunan sa Dios ug magpabunyag maluwas. Ug bisan gani ang mga apostoles aduna may relihiyon. Asa man ito ni mabasa ng apostoles kuno na relihiyon? Unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 nagingon, walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. So, naada relihiyon ng mga apostoles. Kinahanglan nga doon na kita relihiyon, kung ang relihiyon dili makaluwas, ang pangutana, wala ba di ay kapuslanan ang atong pagtuo sa mga pagtulunan sa Dios ug ang mga sakramento nga gitukod sa Dios diha sa simbahan nga iyang gitukod ug ang atong pagsimba kaniya. So, wala pulos kung may relihiyon makaluwas. Wala pulos to, atong pagsimba-simba. Busa ang relihiyon makaluwas, kinahanglan nga magpasakop kita sa simbahan o pundok sa katawhan nga gitukod ni Ginoong Hesus nga maulang ang nagtudlo sa tinuod nga relihiyon. Busa, tin-aw usab nga masabtan nga dunay pundok nga makaluwas. Ang simbahan pwede tawgon og relihiyon. Apan ang relihiyon dili matawag og simbahan. Kaya ang simbahan katawhan man sa Dios. Nya sa Grego nga pinulungan gitawag kining ecclesia or people called out by God. Nya relihiyon sa Latin verb religare or to rebind. Sa Latin nga noun religio to bound. Sa Bisaya pagpakigbugkos, paghigot, paghiusa adto sa Dios. So doon na sila distinction o kalainan sa simbahan o relihiyon. Yung mga tana, unsay imong relihiyon? Unsa man ta? Katoliko. Na mayon ta unsay imong simbahan? Mayon di tag kuan. So, moto jay kalahian sa relihiyon o ang simbahan. Ang relihiyon pagpakigbugkos niyang simbahan kita mga katawhan. So pangutana makaluwas ang relihiyon dili. So duha tubag ingat ang pangutana kung makaluwas ang relihiyon. Makaluwas ang relihiyon, mo tayong explain ganina. Nga, sunod na pangutana, makaluwas ang relihiyon. Tubag, dili, kung adto ka sa relihiyon, nagitukod lamang og now. So, duha day tubag, ana. Mayon sila og why relihiyon makaluwas, kung ang imong relihiyon, tinukod og tao. Pero kung tinukod din sa Ginoo, makaluwas, kay nagpabunyag man ta. Musa ang mga pastor o mga protestante moingon nga walay relihiyon nga makaluwas, wala sila makasabot kung saan meaning ani word nga relihiyon. Ang gusto unta nga pagsulti, walay pundok o relihiyon
nga manluluwas. Kay bisan og sakop kita sa matuod nga simbahan, apan wala nato tuuhi, wala nato puyi, wala nato buhata ang mga pagtulunan nga gisugo sa Dios, dili gihapon ta maluwas. No, yung sama na natas Katoliko, kung wa ta nagbuhat og maadyo, natas matuod nga simbahan, kini Katoliko na wa ta nagbuhat og maadyo. So di gyapon ta maluwas. Lahi ang gipasabot sa pulong manluluwas o makaluwas. Sabi sila nga, ang pulong manluluwas nagpasabot sa usa nga maoy muhimo sa pagpangluwas, nga mao ang atong Ginoong Hesus. Ang pulong makaluwas nagpasabot og instrumento sa pagpangluwas, nga mao ang simbahan nga ang mutuo ug magpabunyag maluwas, apan ang dili mutuo silutan. So unsa may mahitabo sa mga tawo nga mibiya sa tinuod nga simbahan o sa tinuod nga relihiyon? Unsa may mahitabo nila? Mahimo silang mga unsa man sila? Mahimong mga kaaway ni Kristo. No, so kung mahimo kang kaaway ni Kristo, kung di ka magpahisakop sa iyang tinuod nga simbahan o relihiyon, asa man ito ni mabasa? Unang Juan Kapitulo 2, versikulo 18 ngadto 19 nagingon, mga anak, duol na ang katapusan. Nakadungog kamo nga moanhi ang mga kaaway ni Kristo, ug karon ani ana ang daghang nakaaway ni Kristo. Busa masiguro nato nga duol na gayud ang katapusan. Nibulag ka nato kining mga tawhana, kay dili man sila tinuod nga sakop sa atong pundok. Kung tinuod pang ato sila mga kauban, magpadilin unta sila kanato. Apan namiya sila, aron mailhan gayud nga sila dili kauban nato. So mga ang tawag day kunos mga tao nga nibiya sa pundok ni Kristo, mga kaaway ni Kristo. Daon sa may mahitabo nila. Atong balikon ang Sirach 41:8. Kamo sinilutan, kamong mga tao nga walay relihiyon, nga mibiya sa balaod sa labing halanggon nga Dios. So daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mayong gabi kaninyong tanan. Okay, daghang salamat Brad, no? So nindot kay papasabot sa tuwing sono nga makaangkunta nga naata sa insaktong pagtulunan o naata sa simbang Katoliko tungod sa mga timaan. So dunay mga timaan. Nonya, klaro pod kayo nga sa simbahan nga tinukod ni Kristo, makasiguro ta. No, kay siya man ang magtutukod, makasiguro ta na naa siya. Kung ato ta sa simbahan nga tinukod og tao, naga si Kristo dito. Nawa. Mo nang dili tinuod na mo yung sila, nagiskot mi sa ngalan ni Kristo. Pariyara na Brad, sister, bisa nasa ta simbahan pwede basta magisgot sa ngalan ni Kristo, na si Kristo. Pero ang tinuod kung Biblia to pangutanon, wa ba yan si Kristo? Asa mabasa? Buhat 17:24. Unsay gingon? Ang Dios nga labing gamhanan sa langit ug sa yuta, wala magpuyo sa simbahan nga tinukod og tao. So mo kana mga igsoon. So kung adto ta sa simbahan nga tinukod lamang og tao, tao ray na nag-iya, disgrasya ta dito. Disgrasya ta dito. So ari ta sa simbahan nga tinukod yun ni Kristo. Mabitaw bisang bata pangutan-on. Asa mo gusto magpasakop? Simbahan tinukod ni Kristo o simbahan tinukod og tao? Kung kamo mga dagko asa man mo pili? Tinukod ni Kristo. Bisang mga bata pangutan-on mao gyapon pitubag. Mo na nakapait. Ang bata pangutan-on mupili sa tinukod ni Kristo. Pero daghan mga Katoliko, mga hamtong ng edad, daghan pagyapon mubalhin sa laing pundok. Tinuod na mga igsoon. Onya, ang reliyon makaluwas dili pon makaluwas. Kano sa man ni makaluwas? Kung naata sa insaktong relihiyon, kung naata sa insaktong pundok. Kano sa man way kaluwasan ang reliyon? Kung naata sa reliyon nga dili iya ni Kristo. Atong pakpakan ang Ginoo mga kaigsunan. Okay.